Bonjour. Effectivement, quand on vient ici, on signe dans un club spécial de par le contexte que l'on connaît. Quand on vient ici, le coach nous explique l'histoire de Karabakh. Et forcément, quand on joue pour cette équipe, on se doit d'être toujours performant, de au minimum se donner au maximum pour ce maillot et pour l'histoire de ce maillot. Donc c'est clair que c'est différent par exemple, d'avoir joué pour les clubs avec lesquels j'ai joué en France. Mən deyərdim ki, əlbəttə burada Qarabağ sözünün özünün mənası xüsusi bir kontekstdə olduğuna görə onun tarixi əhəmiyyəti, kontekstual mənası xüsusi əhəmiyyət daşıyır bizim üçün. Ona görə də həmin bu futbol formasını geyməklə onun şərəfini qorumaq, onun dəyərini, o dolğunluğu ilə doğrultmağa çalışırıq. Comme je disais, c'est spécial de jouer pour Karabakh, car on sait que le club a été délocalisé à Bakou à cause de la guerre. Donc on sait que c'est un contexte, comme j'ai déjà dit, spécial. Donc quand on joue pour cette équipe, on sait qu'il y a eu des répercussions avant et on se doit de tout donner pour ce club. Ensuite, par rapport à l'espion, non, il n'y a aucun espionnage. Le coach est très fort dans les analyses de l'équipe adverse, donc après s'il me demande un ou deux conseils avec plaisir forcément, mais non, je fais pas l'espion. Yox, əlbəttə mən deyərdim ki, burada hər hansı bir kənardan gəlmə, dəvət olma, oyuncu kimi hər hansı bir kəşfiyyat məlumatları, yəni əlbəttə bu işlə biz məşğul deyilik, çünki bizim baş məşqçimiz çox güclü bir şəxsiyyətdir. Eyni zamanda deyim ki, Qarabağ sözünün xüsusi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müharibəyə bağlı olaraq Qarabağın yerləşdiyi qərargahı, məkanı da məhz bu səbəblərdən Bakıda yerləşdirilmişdir. Məhz xüsusi mahiyyət dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. J'ai joué 3 ou 4 fois, je crois, contre Lyon depuis que je suis parti de là-bas. Je suis invaincu pour le moment contre eux et j'espère que demain ça va se prolonger. Forcément, ça va être une soirée spéciale pour moi. Ça va être la première fois en Coupe d'Europe. Et comme j'ai dit, ici, quand on joue pour ce club de Karabakh, on est attendu sur la scène européenne. Donc forcément, demain, ça va être spécial. Et comme j'ai dit, je vais faire le maximum pour gagner ce match qui est très très important pour nous. Əlbəttə qeyd etdiyim kimi, əlbəttə bu oyunda bizim üçün bütün bazarlarımızı göstərmək, maksimum işləmək və xüsusi mahiyyət daşıdığına görə, Qarabağ sözünün mənasına görə maksimum hərəkət etmək lazım gələcək. Və deyim ki, həm də burada Avropa Kubokunda ilk oyunumuz olacaqdır. Bura ilk çıxışımız olacaqdır. Mən Fransa komandalarını tərk etdim, Lyon komandasını tərk etdikdən sonra Lyon komandasına qarşı artıq 3-cü, 4-cü dəfədir ki, digər komandalarda iştirak edirəm.